بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الواجب بحکم الامر نوعان اداء و قضاء صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم امر بالشیء دلالت کرتا ہے مامور بے کے حسن پر۔ خلاصہ یہ نکلا کہ مامور بے حسن ہوتا ہے۔ مامور بے حسن ہوتا ہے، پوری فصل دا خلاصہ کیا ہے؟ معمول بے حسن ہوتا ہے۔ پھر جو مامور بے ہے نا وہ دو قسم ہے، حسن بے نفس ہی یا حسن لے عین ہی، بے نفس ہی لے عین ہی، حسن لے جو حسن بے نفس ہی ہے نا اس کی دو صورتیں ہیں جی۔ یا تو یہ ہے کہ اس میں سکوت بالکل کوئی نہیں جیسے ایمانیات، یا یہ ہے کہ وہ ساکت ہو جاتا ہے لیکن ساکت ہوتا ہے مکلف ادا کرے یا شارع اس کو ساکت کر دے۔ مامور بے حسن لغیر ہی دو قسم ہے کہ وہ جو مامور بے ہے وہ علیحدہ کرنا پڑتا ہے اور وہ جس غیر کی وجہ سے اس میں حسن ہے اس کو علیحدہ کرنا پڑتا ہے۔ یا دوسری قسم ہے کہ مامور بے جو حسن لغیر ہی ہے اس کے کرنے سے وہ جو غیر ہے خود بخود ہو جاتا ہے جی۔ یہ اس فصل کا خلاصہ ہے۔ اب اگلا مسئلہ جی، توجہ بابا جی، لفظ مختلف لاتے ہیں، مطلب سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسئلہ شروع جی۔ الواجب بحکم الامر، الواجب بحکم الامر کی شے الواجب بحکم الامر بحکم الامر کی اضافت بیانی ہے تے وچوں حکم کڈو تے امر رکھو۔ وہ شے جو واجب ہوئی امر کے سبب، وہ شے جو واجب ہوئی امر کے سبب، تے ان کی آندے نے اچھی بول معمول بے ایو گل ہے بے جملہ نواں ہے تو مراد ہوئی بے وہ شے جو واجب ہوئی کس کے امر کے سبب تو کی شے ہوندی معمول بے خلاصہ۔ تو علامہ شاشی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مامور بے دو قسم ہے، ادا اور قضا جی۔ جیڑا شریعت نے حکم دیتا سی ہون کرو کر لیا تے ادا ہو گئی، تے جے اس لئے میں تے غلام حسین چاہ پیندے رہے تے پھر قضا ذمہ آ گئی جی۔ ہاں جی، شارع مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ شے جو واجب ہے امر کے حکم ساتھ، امر کے حکم کے ساتھ مراد امر کے ساتھ، امر کے ساتھ تے امر نال جیڑی شے واجب ہوندی کہ ہوندی گامون مامور بے۔ اے جملہ اور بولیا مطلب سمجھو، مامور معمول بے دو قسم پر ہے، اچھی ادا بول اور قضا۔ پھر آخ معمول بے دو قسم پر ہے، ادا اور قضا۔ یا گل سمجھ آئی جے الواجب بحکم الامر، بحکم الامر اضافت بیانی، وہ شے جو واجب ہونے والی ہے امر کے سبب سے تو کی شے ہوندی مامور بے تو خلاصہ کی نکلے معمول بے دو قسم پر ہے، ادا اور قضا۔ پھر آخر معمول بے دو قسم پر ہے، ادا اور قضا۔ تو اس فصل میں ادا اور قضا کے اعتبار سے مامور بے کی باس ہے۔ اس فصل میں ادا اور قضا کے اعتبار سے معمول بے کی بحث ہے۔ پھر آخر اس فصل میں ادا اور قضا کے اعتبار سے معمول بے کی بحث ہے۔ پھر آخر اس فصل میں ادا اور قضا کے اعتبار سے معمول بے کی بحث ہے۔ فصل وہ شے جو واجب ہونے والی ہے واجب ہونے والی ہے امر کے حکم کے ساتھ، وہ شے کیا ہے واجب؟ دو قسم ہے،
قضا جی فصل وہ شے جو واجب ہونے والی ہے امر کے حکم کے ساتھ دو قسم پر ہے ادا اور قضا فصل وہ شے جو واجب ہونے والی ہے امر کے ساتھ دو قسم ہے ادا اور قضا ہوتے ویخ یعنی یہ بات کہ امر اللہ رسول دی طرف امر یہ بات کہ امر کبھی وارد ہوتا ہے فعل کے واقعہ کرنے کی طلب کے لیے بھی اے کام کرو بندیو ایسا فعل جو واجب ہوا ہے مکلف کے بے وجود سبب ہی کہ اس کا سبب پایا گیا ہے تو ذمہ آیا ابتداءً بغیر سبقت کرنے اس کے فوت ہونے کے ایک اے صورت ہوندی ہے امر دی جیسا کہ امر کس کا اور کبھی وارد ہوتا ہے امر واسطے واقعہ کرنے اس شے کے جس شے سے پہلے فوت سبقت کر گئے بھی جدوں کرنی سی تے ادوں رہ گئی شریعت آندھی ہونے نو کرو جیسا کہ سونیاں دا فرمان کہ سونے کو پوچھا جی نماز قضا دا وقت کی ہے تو فرمایا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا جوں یاد آوے کہ میری تو نماز رہ گئی تو کی کرے فوراً اس نے پڑھے اے فَلْيُصَلِّ کیڑا سی گا سمجھ آئی کہ کوئی نہ پس نام رکھا گیا ہے ایکا اول کا کیڑی شے تے ایکا ثانی کا ایکا میں نے واقعہ کرنا ہوا جڑی تو نماز نہیں پڑھی ایکا ہے سویرے پڑھی ہونا ایک ہی ہے ایکا ہے ان جڑا تسی سبق پہ پڑھ دے ہو ایکا واقعہ کرنا اور ادم تو فجود چلے ہونا یار کمال جی گل سمجھی ہوں بھی پہلے فوات نہ ہوئے اے ادائی جب فوات ہو جائے تھے وہ وضاحت ہوندی پی فالاداء عبارت عن تسلیم عین الواجب الى مستحقه بس عبادت دا مستحق کون ہے اچھی بولو اللہ تعالیٰ تے باقی معاملات وچ جندی بھی کوئی شے دینی ہے او مستحق ہے کہ انہوں دیو جندی بھی کوئی مستحق ہے کہ انہوں دیو عبادت دا مستحق اللہ تعالیٰ ہے تے باقی معاملات وچ جندی شے وے او اس گل دا مستحق ہے کہ شے انہوں مولوی جی دیو لے ہن سنو ادا کیڑی شے دا نام ہے او وچ لفظ عبارت آوندا ہے اجے اندا کو پتہ لگا جے کہ چپدا رہندا ہے بے مراد اے او بلا ادا عبارت ہے عین واجب سپرد کرنا واجب کے مستحق کی طرف تھوڑا جا ٹل دینا ہے تے سمجھ آ جانا ہے ادا کیا ہوتی ہے ادا عبارت ہے عین واجب سپرد کرنا واجب کے مستحق کی طرف اور تو جیڑی فضیل دی شے دینی ہے نا جویں دی او شے دینی ہے اوویں دی اسے وقت انہوں واپس کر دیویں تے اے ادا ہے اے سمجھیے زوال شمس ہو گیا تے 4 فرض جویں شریعت آکھے نے اوویں تو پڑھ دیتے اے تو جیڑی ذات مستحق کے کون اللہ انہیں آکھیا سی ہن میرے واسطے مینوں 4 فرض پڑھ کے دیو یعنی میری عبادت کرو تے انہوں اوویں کر دیتا اے کی
ادا عبارت عین واجب او خود واجب عین واجب یعنی خود واجب او واجب بچ لفظ عین کو نہیں عین غین نہیں ہے گا عین آپ بے نفس بقلم خود ہو ادا عبارت عین واجب تسلیم سلم یسلم تسلیم سپرد کرنا عین واجب کو سپرد کرنا واجب کے مستحق کی طرف واجب کے او یار مال جڑا سی میں مولی کیف دا جڑا قابو کر بیٹھا تو ہن میرے ذمہ کی ہے بے اینو بغیر پاڑیوں خراب کیتیوں میں اینو اوویں اندے سپرد کر دیا جی سمجھ آئی کیا کہ جی ادا کی ہے ادا یہ ہے ادا عبارت ہے عین واجب کو سپرد کرنا اس کے کرنے سے سپرد کرنے سے واجب کے مستحق کی طرف پھر ادا عبارت ہے عین واجب کو سپرد کرنے سے واجب کے مستحق کی طرف پھر ادا عبارت ہے عین واجب کو سپرد کرنے سے واجب کے مستحق کی طرف اور جیڑی شریعت نے جیڑی شے دے واسطے وقت مقرر کیتا ہے نا بھی اس وقت وچ انج کرو اس وقت وچ اونوں اوویں کر دئیے نا اینوں آندے نے کہ عین واجب سپرد کیتا واجب کے مستحق کی طرف یعنی اللہ دی اوویں عبادت کر دیتی اللہ نے ساڈے کول جڑا مطالبہ کیتا اساں اوویں کر دیتا ایندا نام ہے عین واجب کو سپرد کرنا واجب کے رمضان آیا تے اوویں روزے رکھ دیتے پیسے آئے تے اگلے سال حج دا موسم آیا تے حج کر دیتا زکوٰۃ پیسے آئے تے سال گزریا تے زکوٰۃ دے دیتی فصل پکیا تے عشر قربانی دا موقع آیا تے قربانی دے دیتی فطرانے دا موقع آیا تے فطرانہ دے دیتا سنیا جی بھئی عین واجب کو عین واجب جڑا ساڈے ذمے آیا انہوں اوویں کر دینا جویں او اوندا مستحق چاہندا ہے اوندا مستحق چاہندا ہے ایک ہی ہے ایک ہی ہے ادا ہے دھیان کرے جے یار پس ادا عبارت ہے عین واجب کو سپرد کرنے سے واجب کے مستحق کی طرف اسم فاعل ہی ہے جی بس ادا عبارت ہے عین واجب کو سپرد کرنے سے واجب کے مستحق کی طرف پس ادا عبارت ہے عین واجب کو سپرد کرنے سے واجب کے مستحق کی طرف اور تو ویخ عبارت دستا پہ تسلیم عین واجب جی عین واجب کو سپرد کرنا اگو قضا آ رہی ہے مثل کو سپرد کرنا اے افعال تے آراز دے وچ کی مطلب ہوندا ہے او ایک تے نا مولوی جی جسم او مجھ چوری کیتی اوویں سائیاں دی واپس کرو او انہاں دی کھوتی چوری کر کے لے آندی کھوتی اوویں انہاں دی واپس کرنی ہے او ٹوپی چوری کر لی مولوی جی ٹوپی ایویں واپس کرو لیکن یہ جو افعال اور آراز ہوتے ہیں یہ جو افعال اور آراز ہوتے ہیں ان کو سپرد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے ان کو سپرد کرنے کا کیا مطلب ہے بس روزہ رکھے ایسا کیڑی شے بھی اللہ تعالیٰ کو لئی سی اللہ جالا جی واپس لے لو ان کوئی چیز نہیں یا نماز نہیں ہے زکوٰۃ غریباں نو پڑھا دیتی آج گئے ہیں تے وہ ایک سفر پورا کر کے آ گئے یہ جو افعال اور آراز ہیں پیچھے پڑھایا سے نا بھی ایک مقولہ جوڑ تے 9 مقولے عرض ہونا دی لوڑ پیندی ہے بلا ہوئے کہ بھی یہ جو ہے نا اوہ عین واجب کو سپرد کرنا اگر تے ہے وہ مولوی جی کوئی جوہر
ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲੀ ਮੁਦੱਸਰ ਦਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਲੰਗਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਥੋਮ ਕੁੱਟਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆ ਇਹ ਐਨ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਾਲ ਤੇ ਆਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਈਜਾਦੁਹਾ ਵਲ ਇਤਿਆਨ ਬਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਦਮ ਤੋਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਹਲਮ ਵ ਸਾਹਲਮ ਵ ਮਰਹਬਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਲ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਦਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹਲਮ ਵ ਸਾਹਲਮ ਵ ਮਰਹਬਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਾਲ ਤੇ ਆਰਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਐਨ ਵਾਜਬ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਾਲ ਆਰਾਜ਼ ਮੋ ਪਲਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਸਪੁਰਦਗੀ का मतलब है कि ऐ मुकल्लफ ਇਸ ਫੇਲ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖਲੋ ਕੇ 4 ਰਕਾਤਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਤੇ ਕੌਲ ਕਰ ਕੀ ਕਰ 4 ਰਕਾਤਾਂ ਦਾ ਕੌਲ ਪੜਨਾ ਤੇ ਫੇਲ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬਈ ਸਵੇਰ ਸਾਦਕ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਸਲੀਮ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਵਰਨਾ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰੋ ਯਾਰ ਪੜਿਓ ਇਹ ਐਨ ਵਾਜਬ ਕਾ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਿਸਲ ਅੱਗੋਂ ਕਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲ ਆਉਣੀ ਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੌਹਰ ਬਈ ਜਿਸਮ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਬਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਚਮਚਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਿਆ ਸਰਦੀ ਜਰਾ ਚਾਦਰ ਦੇਈ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਫਾਲ ਤੇ ਆਰਾਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਲ ਇਤਿਆਨ ਬਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਖੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੇ ਕੇ ਵਾजिब ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾजिब के मुस्तहिक समझी जे क्योंकि इबादत अल्लाह ताला का हक है बस बंदा अदा करता है किसको और सुपुर्द करता है इबादत किसके हुण ये नहीं कुछ है पढ़ा दी है और नहीं ये मोतबर तकयीद बिल वक़्त इत्थे जेड़े ना विच वक़्त की कैद को नहीं लाई ताकि शामिल हो जाए ज़कात की अदायगी को और मंजूरात की ऐशा बस बाकी मुराद वाजिब से यहाँ आम है वाजिब हो या फ़र्ज़ हो बस जिमें दी शै जिम्मे आई जेड़ियां सुन्नतां ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਤੌਰੇ ਸੁਨਨਤ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਨ ਵਾजिब ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਦਾੜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਸਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਅਸਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਇੱਥੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਨ ਵਾजिब ਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਵੇ
ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਅਸਾਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਐਨ ਵਾਜਿਬ। को सुपुर्द कर देना ਜਾਂ उसके ਅਗਰ मुस्तहिक। ਕਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਸਲ ਕੋ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਢਿੱਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਹੁਣ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇਲਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੀ, ਇਲਾ महज ज़्यादा किया। ये लफ्ज़ केड़ा इला बावजूद है कि ये मतरूक है कसीर मशाइख की इबारतों से, लेकिन लफ्ज़ का होना ज़रूरी है, इनका होना इसलिए कि ये महदूद की तमाम हकीकत से है, क्योंकि तस्लीम के लिए ज़रूरी है उसके पूरे होने से। तो पूरा तो तब होगा कि मुसल्लम इलैह हो। कौन? वो तस्लीम दा इस्म मफूल की है, जिसकी तरफ सपुर्द किया गया। अरबी की इसने मुसल्लम इलैह, जिंदे सपुर्द कीता गया, इंदे अरबी की मुसल्लम इलैह। मुसलम इलैह ना पढ़ते रहे आज जी। पहली बार लफ्ज़ सही अर्ज करा तो सुन लिया तो पुठे पासे ना टुर पिया जी। ऐ शाबाश जी। कैफा वैनमल मामूर बे, जबकि भाई मामूर बे वे ना जी, जबकि सपुर्द करे कर्ज़े के दराहिम रब्बुद्दैन के गैर की तरफ ना होगी ये तस्लीम अदा। और कर्जा ज़ैद दा देना सी ते जाके अमर नूं 1000 रुपया दे आए, ये अदायगी नहीं हुई, हो गई है, नहीं हुई। हाँ अगा जी वल वल्क़ज़ाउ इबारतुन अन तस्लीम मिथलिल वाजिब इला मुस्तहिक़िही। कज़ा की हुंदी है, कज़ा इबारत है वाजिब की मिसल का सपुर्द करना वाजिब के मुस्तहिक की तरफ जी। कज़ा इबारत है वाजिब की मिसल का सुपुर्द करना वाजिब के मुस्तहिक की तरफ। कज़ा इबारत है वाजिब की मिसल का सुपुर्द करना वाजिब के मुस्तहिक की तरफ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰ ਅਸਰ ਜਾਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਰੰਗੀਆਂ ਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸਾ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਜਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ, ਉਹ ਅਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਆਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ मामलात ਬਈ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਅਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਫੁੱਫੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੰਝ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਟ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਮਿਸਲ। ਕੋ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਮਿਸਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ फिर तारीफ कर। कज़ा इबारत है वाजिब की मिसल को सुपुर्द करना वाजिब के मुस्तहिक की तरफ। फिर आखो कज़ा इबारत है वाजिब की मिसल को सुपुर्द करना वाजिब के मुस्तहिक की तरफ। फिर आख और कज़ा इबारत है वाजिब की मिसल को सुपुर्द करना वाजिब के मुस्तहिक की तरफ। और ते बिलाशिया पड़ी फिर तर्जमा कर दें, यानी कज़ा इबारत है वाजिब की मिसल को सपुर्द करना, ना के ऐन वाजिब को सुपुर्द करना, यानी सपुर्द करना उस वाजिब को, वो वाजिब जो वाजिब हुआ था अव्वलन, सपुर्द करना फ़ी गैर ज़ालिकल वक्त, उसके गैर वक्त में। बाकी को गल की ने भी मुनासिब है कि इसको मुक़य्यद किया जाए बेकौल ही मिन इंदिही, मिन भी अपनी तरफ से सपुर्द करना। क्या करना? अपनी तरफ से। ज़ाहिर कज़ा तो आपको तू ही पढ़नी है कि ताकि निकल जाए अदा ज़ोहर, यानी आज दिन की ज़ोहर, अन ज़ोहर यम से ही कल की ज़ोहर से, इसलिए कि वो नहीं उसके पास से
بلکہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. خیر اچھا جی. اور قضا عبارت ہے سپرد کرنا واجب کی مثل کو واجب کے مستحق کی طرف. لکھے ہے مماثلت فی النوع کی نو دے جڑے افراد ہوندے نے نا وہ سارے متفقت و حقیقت ہوندے نے سارے تے اصل تے دینا سی اے فرد تے اے تے گیا رہ ہن اس نو دا اے ہو جا اور دینا ہے. سمجھ آندی پیچھے کہ کوئی نہیں اے ہو جا اے مطلب ہے کہ وہ مماثلت فی النوع مماثلت بے دینیاں تے سان زور دیاں 4 رکعتاں ادا اے نہ دتیاں تے اے ہو جے اے جڑی صلات ہے نا اے جڑی نو ہے ان دے تھلے جڑے افراد نے او ہو جائیاں 4 ہور دتیاں یعنی قضا. جی سمجھی ہوں صبر و بلا تھی بھی وہ ایشا بس اگے جی. اور قضا عبارت ہے واجب کی مثل کو سپرد کرنا واجب کے مستحق کی طرف. اور قضا عبارت ہے سپرد کرنا واجب کو مثل کی سپرد کرنے سے. اور قضا عبارت ہے واجب کی مثل کو سپرد کرنے سے واجب کے مستحق کی طرف. ادا عین واجب تو قضا ادا مستحق کو شاید ادا کرنی عین واجب جیڑی واجب ہوئی ہے اوہی ایک ہی ہے تے جے او ضائع ہو گئی تے او ہو جئی جے او اصل ضائع ہو گئی تے او ہو جئی ایک ہی ہے قضا ہے. ہن اگے جی اب بزرگوں کو وانا دوانی پلے پہی ہے کوئی نہیں. چلو اے 2 قسمہ کیڑی شاید ہیں معمور بے دی جڑا سانو شریعت آکھیا بھی کرو وہ ایک ادا ہے تے ایک کی ہے قضا. جی ثم الاداء نوعان کامل و قاصر. بس پھر جو ہن 2 قسمہ وچوں جڑی پہلی قسم ہے کون اے معمور بے ہی نہیں سارے ان جو نال کڑی کڑی نا نہیں لینا. ادا 2 قسم ہے ادا کامل تے ادا قاصر. پھر قضا نال نبڑاں گے بعد ہن ادا نال کی آکھے جی. ادا 2 قسم ہے ادا کامل اور ادا قاصر. جی ادا 2 قسم ہے ادا کامل اور ادا قاصر. پھر ادا 2 قسم ہے کامل اور قاصر. جی پھر ادا 2 قسم ہے کامل اور قاصر. پھر ادا 2 قسم ہے کامل اور قاصر. فالکامل مثل اداء الصلاة فی وقتها بالجماعة او الطواف متودیا وتسلیم المبیع. او واجہ مثل دے مضاف لے نہیں سارے اتے این تو کو نہیں پیا آت چل وتسلیم المبیع سلیما کما ابتداء او کمک یار حمزہ وسلیم واجہ جے العقد الى المشتری وتسلیم الغاصب العین المغصوبة کما غصبها. شاباش. توجہ جی. ادا کامل کی مثالیں دیتے ہیں. کس کی؟ ادا کامل کی مثالیں دیتے ہیں. ادا کامل جیسا کہ نماز کو ادا کرنا نماز کے وقت میں جماعت کے ساتھ جیسا کہ نماز کو ادا کرنا نماز کے وقت میں جماعت کے ساتھ یہ کیا ہے ادا کامل ہے. بین استور وقت الصوم اسی طرح رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنا نیت کے ساتھ یہ کامل ہے. اور اسی طرح طواف کرنا وضو کی حالت میں یہ ادا کامل ہے. کی کرنا طواف کرنا وضو کی حالت میں یہ تو عبادات دیاں مثالاں نے
مثال دینا کا ٹوریے پھر کیا کہ جی ادا کامل کی مثال جیسے نماز کو ادا کرنا نماز کے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کامل ہے، اور اسی طرح روزہ رمضان کے روزے میں روزہ ادا کرنا شریعت کے مطابق، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ ادا کامل ہے۔ یا طواف، اسی طرح حج کے موسم میں جو شریعت کے مسائل ہیں ان کے مطابق ادا کرنا، حج کرنا یہ ادا کامل ہے۔ اور طواف بے وضو طواف ہو جاتا ہے، جرمانہ پڑتا ہے، لیکن طواف کامل تتاؤ نہیں بھی جرمانہ کوئی نہ ذمہ ہے، جتنے 10 باری سجدے صاف کریے وہ کامل کتنے رہ گئی جی۔ اور جیسے طواف جو وضو کی حالت میں ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ادائے کامل ہے، یہ طواف ادائے کامل ہے۔ اور تو چوٹی ویچی مولوی عبداللہ دے سامنے 50,000 دی، او بن گئی مبیا، تے جس چوٹی اتے سودا ہویا سی جویں دی اویں اینو سپرد کر دینا، اے ادا کامل ہے، اے ادا کامل ہے۔ انج نہیں ہے گا بھی اتنے 3 امب ٹھیک تے تھلے 2.5 امب کانے پا دیتے جی گلے، اے نہیں بے جیڑی شے تے سودا ہویا ہے نا اے شے لینی ہے، اوویں دی شے سپرد کرنی، اوہی مبیہ دینا جس اتے اے کی ہے۔ ہاں جی کیا کیا اور اسی طرح معاملات کے اندر مثال جی، اور اسی طرح معاملات کے اندر مثال کے وہ شے جس پر سودا ہوا اس شے کو اسی سودے کے مطابق سپرد کر دینا، وہ جو مبیہ جیڑی شے نے آکھی نا فلانی شے اینے دی اوہی شے سپرد کرنی گاہک دے مشتری دے، ایک ہی ہے، یہ ادائے کامل ہے۔ تو جے گڑبڑ کیتی تو ان کامل کو نہیں ہوئی جی، سنے ہی تو ادائے کامل کی مثالیں دی ہیں، کیا کی ہیں؟ ادائے کامل کی مثالیں دی ہیں۔ بھی کامل تاؤں دیئے بھی جمیں شریعت آکھا ہے نا انہوں کرو، او ساریاں شرطاں نال اومیں کرنا، معاملات وچ معاملہ جڑیاں شرطاں نال تے پائے ہیں اونا شرطاں نال او معاملہ کرنا، ایک ہی ہے، یہ ادائے کامل ہے۔ پس کامل کی مطلب کامل جیسے ادا کرنا نماز کا، نماز کے وقت میں جماعت کے ساتھ، یا طواف وضو کی حالت میں، اور سپرد کرنا مبی کو درا حال کے سلیم ہو، جیسا کہ تقاضا کرتا ہے اس مبی کا عقد، یہ سپرد کس کے کرنا؟ مشتری کے۔ اگلی مثال پھر میں عرض کرنا جی۔ بس ادائے کامل جیسے نماز کا ادا کرنا نماز کے وقت میں جماعت کے ساتھ، یا طواف وضو کی حالت میں، اور سپرد کرنا مبی کا سپرد کرنا مبو کس کے؟ المشتری، جیسا کہ تقاضا کیا اس کا عقد نے مشتری، یعنی جمیں سودا کیتا ہے نا فلانی شے انج دی شے دینی جی۔ بس ادائے کامل مثل یہ تھے دو ماں پاسوں پھٹ ہے کہ بری پیسے نمبر 2 کے ٹور جاندے نے، جیسے نماز کا ادا کرنا نماز کے وقت میں جماعت کے ساتھ، یا طواف کرنا وضو کی حالت میں، اور سپرد کرنا مبی کو درا حالے کے سالم ہو، عیب نہ لگ گیا ہوئے، جیسا کہ تقاضا کیا اس کا عقد نے، جیسا کہ تقاضا کیا اس کا عقد جڑا سودا کری دا بھی طیبہ بیڈ بیچنا ہی جی، بیچنا ہے جی کنے دا 40,000 دا جی، بخایا اور تے جلے بھیجا اس لئے پیڑی لکڑ والا بھیج دیتا جی، سمجھے ہو؟ اے مطلب انہوں آندھ نہیں عقد بے جڑا سودا آپس سے کیتا ہے جی، تے دینا کنوں؟ مشتری کو جی۔ اور مثال کسی نے کسی کی چیز غاصب کر لی، کسی نے کسی چیز غصب کر لی، کھو لی،
ایک چوری غصب کھو لی زبردستی کر لی تو شریعت کہندی واپس کر. اب جیسی وہ چیز چھینی تھی بغیر تصرف کے اسی طرح چیز واپس کرنا, اسی طرح چیز واپس کرنا یہ بھی ادائے کامل ہے. یہ بھی ادائے کامل ہے. ذمہ سی یہ شے مغصوبہ واپس کرو تے انہیں اوویں ہی واپس کیتی, کوئی وچ گڑبڑ ایک ہی ہے. ہاں جی. اور جیسے کسی شخص نے کسی کی کوئی چیز غصب کر لی تو شریعت نے کہا کہ یہ چیز واپس کرو, تو غاصب اس میں بغیر تصرف کیے وہ شے عین مغصوبہ کو واپس کر دے مالک کے, تو یہ مالک کی طرف جیسا کہ غصب کیا تھا, جیسا کہ غصب کیا تھا, تو یہ ادائے کامل ہے. یہ ادائے کامل ہے. گرڑ برڑ کی تھی تو پھر کامل نہیں ہونی جی. سنیں جی بغیر چھیڑ چھاڑ تو شے کی کر دے وے ایک ہی ہے. ادائے کامل ہے. بس کام واپس منع کر لی کہ کون کیتا. اور سپرد کرنا اور سپرد کرنا غاصب کا غاصب کا عین مغصوبہ کو. عین مغصوبہ کو کنو سپرد کرنا ہے؟ او مالک نو جیسا کہ غصب کیا تھا اس کو, ایسا کہ غصب کیا تھا اس کو. او عین مغصوبہ جڑی شے وے او بلا وے متھا گستا جی عین مغصوبہ کی ہوندی جی. اور سپرد کرنا غاصب کا عین مغصوبہ کو جیسا کہ غصب کیا تھا اس کو. اور ایک ہی ہے. سپرد کرنا یہ ادائے کامل ہے. جی اور سپرد کرنا غاصب کا عین مغصوبہ کو جیسا کہ غصب کیا تھا اس کو. اشیاء بیخن او فل کامل نظر آ رہی. وہ ادا کرنا کس کا؟ معمول بے کا. ادا کن نے کرنا ہے؟ معمور نے. تو کرنا کنوں ہے؟ معمول بے. علا وجہن ایسی وجہ پر ادا کرنا معمور کا معمور بے کو کہ شوریا علیہ ہے کہ وہ مشروع ہوا تھا اس پر. سنیں باوجود وفا کرنے اس معمور بے کے جمیع حقوق کے. کس کے؟ معمول بے کے جمیع حقوق کے. پس اگر وفا کی اس کے بعض حقوق کی نہ کہ بعض کی تو یہ کامل ہے اس وجہ سے, قاصر ہے اس وجہ سے. جی سمجھے؟ اے نماز میں جڑے جڑے کام ٹھیک کیتے اس انہاں دی وجہ تو کامل ہے, تے جتھے جتھے کرل مرل کر دیتی. جیسا کہ ادائے صلاۃ بالجماعت جب کہ ادا کی جائے کس میں؟ مکروہ وقت میں. اور وقت مکروہ میں واجب وقت میں. بھئی اثر سورج اسفرار ہو گیا ہے ہون جماعت نال پہ پڑھدا ہے. ہون اے نماز جماعت نال پڑھی اے وقت وچ اے تا ادا کامل ہے, وقت مکروہ ہو گیا اس اعتبار سے قاصر ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ اور فاسق کی امامت میں نماز پڑھنی, نماز جماعت کے ساتھ وقت میں پڑھی اس اعتبار سے تو کامل ہے. فاسق امام فاسق ہے اس اعتبار سے نقصان آ گیا, اس اعتبار سے نقصان آ گیا. بے ترک یا اور واجب کے ترک کے ساتھ یہ بھی کیا ہوگی ادا. اور نماز وچ واجب رہ گئے یہ بھی کی ہو گئی ادا قاصر ہے. یا سنت رہ گئی نماز کے داخل سے یا خارج سے. وہ پہلوں میں وضو دیاں سنتا رہ گیاں جتھے بھی جیڑی شہر رہ گئی وہ مولوی جی پوری کامل تو نہیں نا, باقی اعتبار سے کامل ہے اس اعتبار سے کامل نہیں ہے. اے وہ گل ہے جنہ جنیاں دعواں کامل کیتیاں وضو استنجے کپڑے ہر شے ٹھیک, مسجد بھی غصب شدہ زمین تے نہیں ہے او پھر گل بنی. اے بچے بھی ادا کامل جو ہے نا
कि अदा कामिल उसी तरह हो जाए जितना सारी उसकी शर्तें हैं। ओ माँ इफ़ाए जमी हुकूक ही नज़र आ रहा है होने पूरी कामिल है होने पूरी कामिल ते जे बाज विच हैं ते बाज कोई नहीं ते ए मिन वजह कामिल है ते बेवजह कासिर है की ये बेवजह कामिल है ते बेवजह कासिर है उन्दियां मिसालां दित्तियां ने जी। बस कामिल मुतलक नज़र आ रही कामिल मुतलक वो होता है अज इतने मैं रुक के मसले इसलिए दसदा ना बेआ पुत्र उत्थे बंदा निक्का जिहा पिंड सा निशान आंदा कल पढ़ाण लग्या मुताला करन लग्या सौखे होवोगे उत्थे नवीं गल शुरू होगी नवीं होगी तुसीं ये बिल्कुल देसियां दा टब्बर जी है जी भी सारा कुछ दस रहे हैं कर रहे हैं तां भी तुहाडे खाने च कोई नहीं पैंदी पे जी। कामिल मुतलक वो होगा कि न तरक किया जाए उसमें कोई हक अदा के भूख से बगैर ही जी किन से नुकसानात कुल्ले और कामिल इजाफी वो होगा जो मिन वजह कामिल हो और मिन वजह कासिर हो जी। हुण वापस चलो जी मना करोगे अगला भी हाशिया है और अदाए सलात की मुराद इसके अदाए सलात तो मुराद सलात मकतूबा की सलाते मकतूबा क्योंकि बिल जमात ही क्योंकि साढ़े नज़दीक नफलों की जमात है ही मकरू ये कामल कितने बन गई उल्टा है तो कान कासिर बन गई सुने ही इसलिए कि जमात उनमें जो फ़र्ज़ों के सिवा है वो सिफत कसूर के साथ है जैसा कि नाल छीवीं उंगली जम पई जी ऐशा बस व तवाफ़ लकौली अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोने फरमाया पढ़ी जी हदीस के तवाफ़ बिल बैत सलात है और सलात तो बगैर तारत के नहीं जाए जायज़ ही नहीं इंज आखना है कि जायज़ ही नहीं लेकिन तवाफ़ बगैर तारत के जायज़ तो है जी क्योंकि नस मुतलक के बल यतवफ़ू बिल बैत लिहाजा हो जाएगा लेकिन कासिर जुर्माना पड़ेगा। होड़ के चल जी वहुक्म हाज़ा नौ अन युहकम बिल खुरूज अनिल उहदति बिही बस तवज्जो जी ये जो अदा है कौन अदा इसके दो किस्में हो गए ना केड़ी कामिल और कासिर कासिर तो अदा कामिल भी चल रही है कौन चल रही है कामिल चल रही है तवज्जो अदा कामिल का हुक्म ये है कि जेड़ी शै मौलवी इब्राहिम दे जिम्मे आई सी शरीयत दे पासियों या हुकूकुल इबाद विचों इन्हें जदों वो शै मैनू अन वापस कर दिती हुण हुक्म लावांगे इब्राहिम दा जिम्मा फारिग हो गया इब्राहिम दा जिम्मा ए गल जी इस नौ का हुक्म ये है कि जेड़ी शै जिम्मे आई सी वो मैनू अन उवें कर देती ते करने तो बाद हुक्म लगना है कि हुण मौली उवैस इस काम कोलों फारग हो गया है लिहाजा इनकी तरफों अदायगी हो गई है जी। क्या आखे जी अदाए कामिल का हुक्म ये है कि जो शय जिम्मे आई मुकल्लफ के बंदों की तरफ से या अपने शारे की तरफ से जब उसने उसको उसी तरह अदा कर दिया तो हुक्म लगाया जाएगा कि ये इससे जिम्मा फारिग हो ये गया है। ओहदे से निकल आया ये ओहदे से कि इंदे जेड़ी शै जिम्मे आई सी इंदा जिम्मा फारिग हो गया और हुक्म इस नौ का और हुक्म इस नौ का केड़ी नौ अदाए कामिल का ये के ये के हुक्म लगाया जाएगा हुक्म लगाया जाएगा निकलने का निकलने का किंदे निकलने मामूर के निकलने का जिम्मेदारी से जिम्मेदारी से भी इसके साथ इसके साथ किसके साथ अदाए कामिल के साथ ऐ शाबाश भी जदों उन्हें अदाए कामिल कर दी लिहाजा उनकी जिहड़ी शै जिम्मे आई सी वो की हो गई फारिग होगी ये बंदा हुण इस काम को फारिग हो
ਬੰਦਾ इसका हमको फायदा। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। और हुक्म इस नौ का ये है कि हुक्म लगाया जाए मामूर के निकलने का ओहदा से अदाए कामिल के साथ। और हुक्म इस नौ का ये कि हुक्म लगाया जाए निकलने का ओहदा से अदाए कामिल के साथ। किसके साथ? अदाए कामिल के साथ। और मदरसा में एवें ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਤੋਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿ ਬਈ ਮਸਲਨ ਤਲਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸਾਥ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ तो जब फारिग हो तहसील होना तो जब बंदा महफिल कह देना ये जो फलां लड़के हैं इनके साथ मैंने बड़ी मेहनत की इन्होंने बात नहीं मानी, आज हम ना इनको अपने मदरसे की सनद देते हैं ना इनकी दस्तार करते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ बकाया की करूँगा तो जनाब पूरे मुल्क खुलबली मच जानी तो उन्होंने लड़कियां जड़ा ने जी ए खिलाफ एहतजाज कर देना, लेकिन उन्होंने 10 सालों में जो बेड़ा गर्क किया उनका उन्हें एहसास नहीं करना जी, उनका उन्हें एहसास नहीं करना कि इस उस्ताद गरीब किन्ना तंग किया है, इस किड्डी मेहनत की है। अज अगर इस जुमला बोला तो जनाब हमें बड़ी महफिल में बेइज्जता कर दी है। जो 10 साल हर रोज़ बेइज्जता किया है उसका एहसास नहीं है, अपनी एक महफिल में बेइज्जता होने का एहसास है। कभी किसी ने किया नहीं है क्योंकि कोशिश होंगी भी जिन्ने चोखे फारग होए उन्हें नंबर चोखे बनना। 250 फारग होया कि 250 फारग हुए जी। वअला हाज़ा कुलना अल-वासिफ, या गल समझियो फिर मन करने के बारे और हुक्म इस नौ का किसका अदाए कामिल का ये है कि हुक्म लगाया जाएगा मामूर के निकलने के साथ ओहदा से अदाए कामिल के साथ। हाँ जी। वअला हाज़ा कुलना अल-वासिफ इज़ा बाअल मग़सूबा मिनल मालिकी औ सब्र व सब्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चल लगे। वअला हाज़ा कुलना अल-वासिफ इज़ा बाअल मग़सूबा मिनल मालिकी औ रहनहु इंदहु औ वहबहु लहु व सल्लमहु इलैहि यख़रुजु अनिल उहदति व यकूनु ज़ालिका अदाअन लिहक़्क़िही व यलग़ु मा सरह बिही मिनल बैइ वल हिबति। अच्छा जी, अब इस कानून पर हम ये कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि गासिब है ना, गासिब उसने शय गसब की, गासिब ने किसी की शय, उसने ना जो शय मगसूब है, जो शय मगसूब है मालिक को बेच दी, मालिक को बेच दी। एक सूरत, या शय मगसूब मालिक के पास रहन रखी, क्या रखी रहने हुंदा है बे मैं तेरे को कर्जा लिया ना तो तू आख्या जी ठीक है लेकिन मेरे को कुछ शय रखो जे तुसी पूरा परा करो तो मैं कम अज कम अपना हक तो वसूल कर सका। तो उन्होंने आखेदा रहन, वो शय नूं शय मरूना भी आंदे ने जी जी। तो इन्हें उनके कोल कुछ शै लई, मालक वो जो मालक है उन्हें इहदे कोल कुछ शै लई सी ते इन्हें वो जिहड़ी शै मगसूबा सी ना इन्हें मालक कोल कुछ शै लई ते मालक कोल इन्हें वही शै मगसूबा बतौरे रखी। या गासिब ने शै मगसूबा मालिक को तोहफा दे दिया, मालिक को हिबा कर दी, तोहफा। गासिब ने क्या कर दी, शय मगसूब मालिक को हिबा कर और उसको दे भी दी, क्योंकि हिबा तोहफा ता हुंदा जी उन्होंने मालिक बनाइए तो मालिक तो पहले तोहफा नहीं हुंदा। अब इस तरह जो शय मगसूब है मालिक के पास पहुंच गई कि कोई नहीं जी। पहली सूरत क्या थी, बेच दी, या दूसरी सूरत रेन रख दी, तीसरी सूरत हिबा तोहफा दे दी। तो हम कहते हैं कि गासिब जिम्मा से निकल जाएगा। गासिब के जिम्मे की शय सी, ये शय जिंदी है उनकी करे वापस करनी है, ये शय पहुंच गई है जी। हम कहते हैं कि गासिब जिम्मा से और हो जाएगा ये कि बेचना ते हिबा करना, ये सारा हो जाएगा अदा अनले हक के ही
मगसूब का जो मालिक का जो हक था इसने वो अदा कर दिया। और ये जो तसरीह की है कि मैं तेरे को बेची, मैं तेरे को रेन रखी, मैं तेनों तोहफा दिता, ये सारे जुमले बातल, सारे जुमले वो शय पहुँच गई है, बस खत्म। समझी जी, ये ना बै हुई है ते ना रेन होया ते ना ये हिबा होया है, ये मालकां दी शय मालकां दे घर पहुँच गई है ते इहदी जिम्मेदारी पूरी इहदी, क्योंकि शय ही वापस करनी सी ना तो उन्हें कर दिती ते बाकी हुण ये ना ये विकी है ना ये रेन बनी है ते ना ये हुई है, बल्कि मालकां दी शय मालकां दे घर पहुँच गई। हाँ जी, क्या आखे जी? इसी कानून पर हम कहते हैं कि गासिब ने किसी की कोई शय और कोई समझ आउंदी पई जे जी, गासिब ने किसी की कोई शय गसब की, गसब करने के बाद वही शय जो मगसूब है उसे मालिक के को बेच शय मगसूब को मालिक के मालिक को बेच दिया। जियाद ने मालिक के पास रहन रख तुझको दिया, बेची पता नहीं, वो बार दफा नहीं पता हुंदा जी। रहन रख दिया। एक बंदे ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 100 ਮਾਝੇ ਬਾੜੇ 'ਚ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕਦੀ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਸੱਲੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੋ ਮੁਸੱਲੀਆਂ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਦੋਸੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੱਝ ਲੈਣੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। याद नहीं ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਥਾਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਚੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਨਾ, ਖੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਕੋਲ ਖੋਇਆ, ਖੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰ ਕੋਣੀ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। कोई समझ आती भी तो कोई नहीं जी। या उसने वो मगसूब मालिक को हिबा कर दिया और उसके स्पुर्द कर दिया, तो हम कहते हैं कि ये गासिब के ऊपर जो जिम्मेदारी थी क्या कि शय मगसूबा मालिक को वापस कर, तो जब उसने ये काम किए तो ओहदे से निकल जाएगा और हो जाएगा ये बैग करना या बेचना, रहन रखना, ये अदा, ये सब जुमले लग चले जाएंगे। अदा हकी हो जाएगा। एक ही मतलब है भी शय मालका दी मिल गई मतलब हो जाएंगे। समझिए गल कि कोई नहीं समझे। और इसी पर किस पर कि अन्नल हुक्मा फिल उहदते, और इसी पर कहते हैं हम, और इसी पर कहते हैं हम गासिब ने जब बेचा मगसूब को, बेचा मगसूब को, किसको? मगसूब को। बिस्मिल्लाह मालिक से या रेहन रखा मगसूब को मालिक के पास, रेहन रखा मगसूब को मालिक के पास, या हेबा कर दिया मगसूब मालिक को, या हेबा कर दिया मगसूब मालिक को। ओ मगसूब हो जड़ी शय खोई सो भला हो जे, और सुपुर्द कर दिया, और सुपुर्द कर दिया गासिब ने मगसूब को इलैहि मालिक के, तो निकल जाएगा गासिब, तो निकल जाएगा गासिब ओहदे से, केड़ा होता वापस शय वापस कर, और हो जाएगा ये, और हो जाएगा ये बेरहबा अदा करना उसके हक के लिए, उसके हक के लिए, और लगव चला जाएगा और लगव चला जो तस्रीह की गासिब ने उसके साथ मादा बयान यानी बै और हेबा वगैरह ये सब लगव चले जाएंगे जी। शय मालका ने घर पहुंच गई जी। इसी पर हम कहते हैं गासिब ने जब बेचा मगसूब मालिक से या रहन रखा गासिब ने मगसूब को मालिक के पास या हिबा कर दिया गासिब ने मगसूब मालिक के लिए और सुपुर्द कर दिया गासिब ने मगसूब मालिक की तरफ, तो निकल जाएगा गासिब ओहदे से और हो जाएगा ये अदा करना गासिब के हक के लिए, और लग चला जाएगा वो के तस्रीह किया गासिब ने उसके साथ यानी बै और हिबा। और इसी पर कहते हैं, और इसी पर कहते हैं हम कि गासिब ने जब बेच दिया मगसूब को मालिक से या रैन किया उस रखा रैन रखा
मकसूब को और रहन दा फाइल कौन है? गासिब ने हु मकसूब मकसूब को को इंदा हु मालिक के पास मालिक के पास या या हिबा किया या किसने? गासिब ने लहू मकसूब को अब मालिक के लिए मालिक के लिए और सुपुर्द कर दिया। और सुपुर्द कर हु दिया। किसको? मकसूब को इलेहे मालिक के मालिक को हम्म, तो निकल जाएगा ओदा से और हो जाएगा ये अदा करना अदा उसके करना, हक के लिए, उसके हक के इसके लिए। मालिक का जो हक था इस पर उसकी अदायगी होगी। और लागू चला जाएगा वो कि तसरीह की उसके उसके साथ साथ यानी बैसे और हिबा से। बै से की होया जानी जो हो गया जी यानी बै और हिबा हेबा समझी जी गल।